गेलु एबे एठी शुईची देखंतु टोटाल उठु नाही नाकर दीटा देख गेलु पापड़ पापड़ एबे शुईची देखंतु पापड़ दांत भांगी से दांत भारी मन दुख टे करदेव कल देखेबे दांत से शुईची उठु ना दांत के भांगी देखे बुझिपारे ना दांत तुमको देखेबी केମିତି कौन ହେଇଛି ଏବେ ଶୋଇଛି ଗେଲୋ ତ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖସି ହେଇଛି ଗେଲୋ ତ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖସି ହେଇଛି ଦେଖି ଗେଲୋ ଫେର ହାତ ମାରୁଛୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ ये दांतटा नहीं आपण मैंने देखुए आउ थे देखो दांत नहीं लाइन नहीं आम बापू जी दिज ये बसीचु पूरा लाइन नहीं एते जे पूरा कष्ट लगुच गरम रे गड़िया पाखे बसीचु एबे देखु गड़िया पाखे बसचु ये देखो गड़िया ही सामने पवन टे दौचु पूरा झाड़ भी गोटा सारा है लाइन नहीं दिन सारा आसु 10 मिनट 15 मिनट थोड़े लाइन काटी दौची आउ गरम आपण मैंने देखुते कौ भाया कौन गरम हो बसचे ये शुणिका इटा बाड़ी देखु इटा मटी पड़ी ये मो झील देख गरम पूरा बस पूरा फुंगा बस देखु गेलु केतु गरम हो कौन टे जोर हाँ कटे केतु गरम हो केतु जोर भल रे कह कौन भल रे कह बहुत जोर गरम हो प्रबल जोर गरम हो मो झी ये बसी गरम संभाली पाने सुने बाप झी गछ मूल बस आम इटा थुआई आप देखुए इटा थुआई मटी पड़ी कम चलती कम धीरे धीरे चलती सब कम चलो कम चली शुणिका आमर घर कम स्टार्ट हो किसी दिन पर आम घर कम चलो देखिया देखा गाड़ी एक्सीडेंट हो देखा एबे देखा कौटी कौन केमती गाड़ी कौन केमती कौन एक्सीडेंट होती कौटी कौन जावा एबे देखा मत हठात दिन बसती घर पाखे मो सहित आपण मैंने देखुए जो ब्लॉग रे मो चैनल देखुए गाड़ीटा कौटी कौन केमती एक्सीडेंट होती पिला खेलुँच मत हठात दिन कल आसला मुझे गाड़ी कहले जे लकी एक्सीडेंट होती घर आसला बेलू से नाला हस्पिटाल जाता मुझे जस्ट बाहर टाइम ब्लॉगटा कर गाड़ी ये अच्छी देखा गाड़ी कौन केमती एक्सीडेंट होती कौटी कौन ये देखा गाड़ी कौन केमती कौन एक्सीडेंट होती बस क्लियर केस ये एक्सीडेंट है बालेश्वर धला गणिया ना पूरा सीरीयस है ना गाड़ी पूरा सीरीयस है तुम रिक्शा आस गाटा टेकी फेंदा रिक्शा
ଆସି ତ ମାଇଲା ସେଇଠି ସେ ଟୋକାନି ଛୁଆଟା ସବୁ ବାହା ନେଇ ତା ଲଗ୍ନ ଧରା ସରିଯାଇଛି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ବାଳ ହବ ସେ ଛଡ଼ା କିଏ ଝିଅ ଦେବେ କିଏ ଝିଅ ଦେବ ବାତରାଟା ଏଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଝିଅ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଟି ଛୁଆଟେ ତୁ ପିଇବୁ ନା ତୁ ଇଏ ପିଅନ ନା ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଯେ କହୁଛ ଯେ ମାନେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଥିଲା କି ସେ ସେପଟୁ ସେ ଗାଡ଼ି ତାର ଟିଭି ଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲେ ସେ ମାହାତିର ମୁଦା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ହଉ ସେ ମାହାତିର ମୁଦାଟା ମାନେ ସାଇକେଲରୁ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇବ ହଉ ସେଇଟା ମୋତେ କୁଟିଦେବ କି କହିକି ସିଏ ଆହୁରି ବାଡ଼ କତିକି ଆଉଜି ଗଲା ଆମେ ଏଇଠି ଅନେଇଛୁ ଏଇ ଚେୟାର ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଛୁ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ପିଡ଼ି ଆସିଲା ତାକୁ ସିଧା ଝିଅଟା ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କେ ଗାଡ଼ିର ସେଇ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ନା ନା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ସେ ପୁଅ ସେ ଝିଅର ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଏ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ଏ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ହଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ପିଡ୍ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ସ୍ଲୋ ଥିଲା ଦେଖୁନ ये गाड़ीटा नहीं नहीं ସେଟା ହଉଛି ବଣିଆ ସେନାପତି ମାଲ ऐसे नहीं ना कहीं गाड़ी को ନେଇ ତାର ଥାଉ ଏଠି ବେଳେ ବନେ ଯାହା ଦରକାର ବାଡ଼ିଆ ଫାଡ଼ିଆ ପତା ବାନ୍ଧା ପାଟି ଆସିବ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇଥିଲ ତେଲ ବୋଇବ ନା ତେଲ ପଇସା କେହି ଥିଲି ନା ଗରମ ନା ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛି